Unsay halagway sumubo ang imong papel o responsibilidad sa barangay? Ah, sa una, ngayon ko kagawad, baka termino, niya, ikaw na kong kagawad, ikaw na po ko barangay tanod, o tanang ka ng lupon sa mong kapitan, na nagservisyo ko baka tuig sa lupon. Unsa nakakadugay sa pagserbisyo isip miyembro sa lungsod? Madali ka tuig. Mahimo ba nimo ipasabot ang sunod-sunod nga proseso sa pagdumala sa mga panaglalis? Pwede na. Tubangon itong may mga problema, niya, usayon sila sa barangay. Unsang klase sa mga kaso ang kasagarang gidala sa barangay? Kaso sa mga manok, sila sa silingan, mga problema sa utang. Giyon sa ninyo pagdeterminar kung ang usa ka kaso angay ba para sa barangay? Tanaw na mo kung kaso, may nga kaso, mga di ka dinagko, matubang sa barangay. Mahimo ba nimo ilagway kung giunsa ang paghimo ang mediation nga proseso sa inyong barangay? Hindi siya. Diyon sa pagsulbay. Pwede mo halagway nga, ihusay sila katubang nga, kung sa mga problema, sabto nila kung saan, pwede magpinasalo ano na. Unsa ang mga pamaagi ang inyong gigamit aron madani ang mga partido nga magkaabot og maginawon nga kasabutan? Patawag lagi sila barangay nga, kung sa mga mingkilan, sa boto ng barangay. Sayon. Unsa ang mitabo kung mapakis ang mga partido sa pag-abot og kasabutan? Pwede postpone ang kaso, iba lang yung adlaw. Hindi sila mo tubang, pwede rin ipatos. Lansod. Unsa ang mga kasagarang kalasdanan ang inyong nasugatan sa pagdumala sa resolusyon sa panaglalis? Ang problema na mo, kanang mga isog ang mga habib. Nagahin mo ka sinagtanay. Aduna ba'y mga higayon nga ang mga partido dili motabang o dili maging tambayuyong? Panahon ang ilang mga hindi mo